प्रथम प्रश्न साधारण मनुष्यर हृदय 1 मिनिट्रे केते थर धक धक होइथाय। एहार ऑप्शन हेउची ऑप्शन ए 52 थर, ऑप्शन बी 60 थर, ऑप्शन सी 72 थर, ऑप्शन डी 90 थर। एहार सठिक उत्तर हेउची ऑप्शन सी 72 थर। साधारण मनुष्यर हृदय 1 मिनिट्रे 72 थर धक धक होइथाय। परवर्ती प्रश्न मनुष्य शरीर रे केते परिमाण रे पानी रहिथाय। एहार ऑप्शन हेउची ऑप्शन ए 30%, ऑप्शन बी 60%, ऑप्शन सी 50%, ऑप्शन डी 80%। एहार सठिक उत्तर हेउची ऑप्शन बी 60%। मनुष्य शरीर रे 60% पानी रहिथाय। परवर्ती प्रश्न मनुष्य शरीरर साधारण तापमात्रा केते होइथाय। एहार ऑप्शन हेउची ऑप्शन ए 20 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 25 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी 35 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी 60 डिग्री सेल्सियस। एहार सठिक उत्तर हेउची ऑप्शन सी 35 डिग्री सेल्सियस। मनुष्य शरीरर साधारण तापमात्रा 35 डिग्री सेल्सियस होइथाय। परवर्ती प्रश्न मनुष्य शरीर रे मोट केते लिटर रक्त रहिथाय। एहार ऑप्शन हेउची ऑप्शन ए 2 रु 3 लिटर, ऑप्शन बी 4 रु 5 लिटर, ऑप्शन सी 5 रु 6 लिटर, ऑप्शन डी 7 रु 9 लिटर। एहार सठिक उत्तर हेउची ऑप्शन सी 5 रु 6 लिटर। मनुष्य शरीर रे मोट 5 रु 6 लिटर रक्त रहिथाय। परवर्ती प्रश्न मनुष्य शरीरर सबुठु बड़ अंग केउटी। एहार ऑप्शन हेउची ऑप्शन ए चर्म, ऑप्शन बी मुंड, ऑप्शन सी हाथ, ऑप्शन डी गोड़। एहार सठिक उत्तर हेउची ऑप्शन ए चर्म। चर्म मनुष्य शरीरर सबुठु बड़ अंग। परवर्ती प्रश्न मनुष्य शरीरर केउ अंग रक्त को सफा करिबारे साहाय्य करे। एहार ऑप्शन हेउची ऑप्शन ए किडनी, ऑप्शन बी फुसफुस, ऑप्शन सी हृदपिंड, ऑप्शन डी मुंड। एहार सठिक उत्तर हेउची ऑप्शन ए किडनी। किडनी रक्त को सफा करिबारे साहाय्य करे। परवर्ती प्रश्न कोरोना भाइरस शरीरर केउ अंग को प्रभावित करिथाय। एहार ऑप्शन हेउची ऑप्शन ए लिवर, ऑप्शन बी किडनी, ऑप्शन सी फुसफुस, ऑप्शन डी हाथ। एहार सठिक उत्तर हेउची ऑप्शन सी फुसफुस। कोरोना भाइरस शरीरर फुसफुस को प्रभावित करिथाय। परवर्ती प्रश्न जड़े सुस्थ मनुष्य 1 मिनिट्रे केते थर निश्वास नेइथाय और छाड़िथाय। एहार ऑप्शन हेउची ऑप्शन ए 8 रु 10 थर, ऑप्शन बी 10 रु 12 थर, ऑप्शन सी 15 रु 20 थर, ऑप्शन डी 12 रु 20 थर। एहार सठिक उत्तर हेउची ऑप्शन डी 12 रु 20 थर। जड़े सुस्थ मनुष्य 1 मिनिट्रे 12 रु 20 थर निश्वास नेइथाय एवं छाड़िथाय। परवर्ती प्रश्न जड़े सुस्थ मनुष्यर रक्तचाप केते होइथाय। एहार ऑप्शन हेउची ऑप्शन ए 90-60, ऑप्शन बी 120-80, ऑप्शन सी 230, ऑप्शन डी 140-160। एहार सठिक उत्तर हेउची ऑप्शन बी 120-80।
120/80 ଜଣେ ସୁସ୍ଥ ମନୁଷ୍ୟର ରକ୍ତଚାପ ହୋଇଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀରରେ ମୋଟ କେତୋଟି କିଡନୀ ରହିଥାଏ? ଏହାର ଅପସନ୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ଗୋଟିଏ, ଅପସନ୍ ବି 2ଟି, ଅପସନ୍ ସି 3ଟି, ଅପସନ୍ ଡି 4ଟି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି 2ଟି। ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀରରେ ମୋଟ 2ଟି କିଡନୀ ରହିଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟର ଶରୀରରେ ପ୍ରତିଦିନ କେତେ ମୂତ୍ର ତିଆରି ହୋଇଥାଏ? ଏହାର ଅପସନ୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ 5 ଲିଟର, ଅପସନ୍ ବି 4 ଲିଟର, ଅପସନ୍ ସି 2 ଲିଟର, ଅପସନ୍ ଡି 1.5 ଲିଟର। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି 1.5 ଲିଟର। ଜଣେ ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟର ଶରୀରରେ ପ୍ରତିଦିନ 1.5 ଲିଟର ମୂତ୍ର ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ମନୁଷ୍ୟ ମୁଣ୍ଡରେ ମୋଟ କେତେ ଖଣ୍ଡ ହାଡ଼ ରହିଥାଏ? ଏହାର ଅପସନ୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ 3 ଖଣ୍ଡ, ଅପସନ୍ ବି 6 ଖଣ୍ଡ, ଅପସନ୍ ସି 8 ଖଣ୍ଡ, ଅପସନ୍ ଡି 10 ଖଣ୍ଡ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି 8 ଖଣ୍ଡ। ମନୁଷ୍ୟ ମୁଣ୍ଡରେ ମୋଟ 8 ଖଣ୍ଡ ହାଡ଼ ରହିଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀରରେ ମୋଟ କେତେ ଖଣ୍ଡ ହାଡ଼ ରହିଥାଏ? ଏହାର ଅପସନ୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ 105 ଖଣ୍ଡ, ଅପସନ୍ ବି 206 ଖଣ୍ଡ, ଅପସନ୍ ସି 306 ଖଣ୍ଡ, ଅପସନ୍ ଡି 207 ଖଣ୍ଡ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି 206 ଖଣ୍ଡ। ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀରରେ ମୋଟ 206 ଖଣ୍ଡ ହାଡ଼ ରହିଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀରର ସବୁଠୁ ଛୋଟ ହାଡ଼ କେଉଁ ଅଙ୍ଗରେ ରହିଥାଏ? ଏହାର ଅପସନ୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ କାନ, ଅପସନ୍ ବି ହାତ, ଅପସନ୍ ସି ନାକ, ଅପସନ୍ ଡି ଗୋଡ଼। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ କାନ। ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀରର ସବୁଠୁ ଛୋଟ ହାଡ଼ କାନରେ ରହିଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ମନୁଷ୍ୟ ମୁହଁରେ କେତୋଟି ଦାନ୍ତ ରହିଥାଏ? ଏହାର ଅପସନ୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ 32ଟି, ଅପସନ୍ ବି 26ଟି, ଅପସନ୍ ସି 36ଟି, ଅପସନ୍ ଡି 30ଟି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ 32ଟି। ମନୁଷ୍ୟ ମୁହଁରେ 32ଟି ଦାନ୍ତ ରହିଥାଏ।